So what's up? Hello. Hi. Stanan. We're here in Cebu City. Bakasyon ginagmay with Vincent Cabigas, one of the Spartan. With the face. So siya to yun. Video ni kay para sa vlog. Ayun. Magawa mig vlog. Naiga-challenge na mo. Makis daw sa tanan guard. Tanan guard dire taman sa makitang guard. Mukis. Sa aping. Dili sa lips, aping. So, challenge na mo pero paabto na mo ni og 50 subscribers. 50 subscribers, ug moabot og 50 subscribers. Buhato na mo na challenge. So kini kay bago man na account kay naban man ako account. Naban nagdaan ako na account. Bago na pud tag-account ani. So kaning account ibutaw ra ko sa description below. Account na ni din. Follow me on Facebook o Instagram na Rasaw Boss Tanan. So katura pabta og 50 subscribers guys. Buhatan naman to na challenge na yun. Nay uban pa itong sunod. Good luck!